الرحمن الرحیم صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آئینہ حق روئے منور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حق روئے منور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے قدم تک ایک حسن پیکر صلی اللہ علیہ وسلم سر سے قدم تک ایک حسن پیکر صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حق روئے منور صلی اللہ علیہ وسلم شمع رسالت روشن ہے گھر گھر صلی اللہ علیہ وسلم بٹتا ہے صدقہ سب میں برابر صلی اللہ علیہ وسلم بٹتا ہے صدقہ سب میں برابر صلی اللہ علیہ وسلم ارمان ہے یہ دیوانگی کے قدموں میں ان کے لوٹا کریں گے ارمان ہے یہ دیوانگی کے قدموں میں ان کے لوٹا کریں گے لوٹا کریں گے خاک ان کے در کی ہو اپنا بستر صلی اللہ علیہ وسلم خاک ان کے در کی ہو اپنا بستر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تک کی بازی لگا دی پرواہ ہے کیا پھر دل اور جان کی ایمان تک کی بازی لگا دی پرواہ ہے کیا پھر دل اور جان کی قربان سب کچھ پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم قربان سب کچھ پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حق روئے منور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رابطہ ہے جز اور کل میں جس طرح بو ہے
پوشیدہ گل میں ایک رابطہ ہے جز اور کل میں، جس طرح بو ہے پوشیدہ گل میں ہے ساتھ میرے وہ بندہ پرور صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ساتھ میرے وہ بندہ پرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے یہ درود ایک بہتر عبادت، کیا پوچھتے ہو اس کی کرامت، ہے یہ درود ایک بہتر عبادت، کیا پوچھتے ہو اس کی کرامت، ہاتھ آ گیا ہے کیا خوب منتر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ آ گیا ہے کیا خوب منتر صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ حق روح منور صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں میں ہے ایک نور مجرد، دیکھا ہے جب سے روح محمد، آنکھوں میں ہے ایک نور مجرد، دیکھا ہے جب سے روح محمد، چھائے ہوئے ہیں فکر و نظر پر صلی اللہ علیہ وسلم، چھائے ہوئے ہیں فکر و نظر پر صلی اللہ علیہ وسلم، کامل مشاء میں جاہ معطر تشریف لائے شاید پیمبر، کامل مشاء میں جاہ معطر تشریف لائے شاید پیمبر، مہکی ہے بوئے زلف معمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مہکی ہے بوئے زلف معمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب الاولاق حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ سرکار کی امت پر اللہ کتنا مہربان ہے، حضور کی امت سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ حضور کی امت کے گنہگار اولیاء صالحین اتقیاء اصفیاء گنہگار کتنے خوش قسمت ہیں۔ سرکار کی امت کے گنہگار کتنے خوش قسمت ہیں کہ امتی بننے کے بعد حضور کے غلام کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچاتا، کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ گناہ معلوم ہے حضور کو کہ امت گناہ کرے گی۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے محبوب کے غلام گناہ کریں گے، اور اس کا علاج بدرخہ بھی دے دیا کہ گناہ ہوتا ہے، ہوگا، انسان ہے، اس سے گناہ ہوگا، مگر اس کا علاج ساتھ ساتھ دے دیا کہ دیکھ جتنا بھی گناہگار ہے توبہ کر لے، محبوب بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ گنہگاروں کو معاف کر دے گا، اللہ گنہگاروں کو جہنم سے بچا لے گا، نہیں کہا۔ اللہ گنہگاروں کو داخل جنت کر دے گا، نہیں کہا۔ گنہگار میرے نبی کا امتی گناہ کر کر توبہ کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ نبی کا غلام گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کرا تو جہنم سے بچا لوں گا، داخل جنت کر دوں گا، اسے نواز دوں گا، عزتوں سے سرفراز کر دوں گا، نہیں، یہ کہتا تو بڑی بات تھی۔ گنہگار اگر توبہ کر لے گا تو اسے میں داخل جنت، نہیں، گنہگار توبہ کرے گا تو میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ کی محبت کے سامنے جنت کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کے سامنے حور و قصور کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا میں خواجہ کو داخل جنت کروں گا، جنت کی حقیقت کیا ہے خدا کی محبت کے سامنے؟ اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کے غلام توبہ کر لے، جنت تیری ہے، دوزخ تیرے قریب بھی آ نہیں سکتی۔ نگاہ گرم سے مجھ کو نہ دیکھ اے دوزخ، خبر نہیں تجھے کس کا گنہگار ہوں میں۔ اے دوزخ میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، برا ہوں، سب کچھ ہوں، مگر کس کا برا ہوں، کس کا گنہگار ہے؟ یہ گنہگار مصطفیٰ کا گنہگار ہے، یہ سیاہکار کو نسبت ہے مصطفیٰ سے، اس گنہگار کو ساری کائنات میں جو سب سے اچھا ہے اس سے تعلق ہے۔ نگاہ گرم سے مجھ کو نہ دیکھ اے دوزخ، خبر نہیں تجھے معلوم نہیں، صرف تو گنہگار سمجھتا ہے، اس گنہگار کو نسبت ہے ہائے ہائے شفیع عاصیاں سے اسے نسبت ہے، محبوب رب العالمین سے اسے نسبت ہے، کائنات جس کے لیے بنی اس سے میرا تعلق ہے، زمین جس کے لیے بنی وہ میرا ہے، آسمان کو جس کے لیے خدا نے پیدا کیا وہ میرا ہے، شمس و قمر کو جس کے لیے پیدا کیا وہ میرا ہے۔ اتنے کام مصطفیٰ کے لیے کرنے والا کیا مصطفیٰ کے غلام کو معاف نہیں کرے گا مصطفیٰ کے لیے؟ اللہم صلی علی، درود شریف پڑھیے سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا، تو مولا فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اے توبہ کرنے والے تو اپنی قسمت پر ناز کر، فخر کر کہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں کیا ایسی دولت ملی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کا دوست بن جاتا ہے۔
کون بنتا ہے دوست؟ یہ نہیں کہا توبہ کرنے والوں کے دوست صالحین ہو جاتے ہیں، صالحین توبہ کرنے والوں کے دوست بن جاتے ہیں، اولیاء دوست بن جاتے ہیں، اتقیاء دوست بن جاتے ہیں، اغواث دوست بنتے ہیں، غوث اعظم دوست بن جاتے ہیں اگر توبہ کر لے گا، خواجہ اجمیر تیرے دوست بن جائیں گے اگر تو توبہ کرے گا، انبیاء تیرے دوست بنتے، یہ بھی نہیں کہا اللہ تیرا دوست بن جائے گا۔ توبہ کرنے پر غوث اعظم تجھے چاہیں گے، خواجہ اجمیر چاہیں گے، غریب نواز چاہیں گے، تیرا پیر تجھے چاہے گا، یہ بولتے بھی تو بڑی بات تھی۔ اے بندے تو توبہ کر لے، صالحین کی محبت تجھے ملے گی۔ اے بندے تو توبہ کر لے، شہداء کی محبت ملے گی۔ سمجھ میں آتا ہے؟ بندے تو توبہ کر لے، انبیاء اولو العزم کی محبت ملے گی۔ اے بندے تو توبہ کر لے، محمد رسول اللہ کی محبت ملے گی۔ نہیں کہا مولا نے، بندے تو توبہ کر، میری محبت کا تو حقدار بن جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ کی توبہ کرنے پر کون کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ مغفرت ملے گی، عزت ملے گی، نیکی ملے گی، یہ سب بات پہلے کیا ملے گا؟ محبت خدا کی ملے گی۔ توبہ کرتے ہی محبت، اب اللہ کی محبت سے کوئی بڑی چیز ہے؟ مومن کے نزدیک اللہ کی محبت سے بڑی چیز ہے کیا؟ جنت۔ اللہ نہیں چاہتا ہے جنت دیتا، ایسی جنت ہم کو ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا میں تجھے نہیں چاہتا، میں تجھے میرا دیدار نہیں کراؤں گا، میں اپنا جلوہ نہیں دکھاؤں گا، میں تجھے شہود کی لذت سے مالا مال نہیں کروں گا، جنت میں داخل ہو جا۔ بندہ مومن بولے گا مجھے مولا ایسی جنت کی ضرورت نہیں، میں جنت میں جا رہا ہوں تیرے دیدار کے لیے، مجھے جنت کی خواہش ہے، مصطفیٰ کا رخ زیبا دکھے گا، میں جنت میں جا رہا ہوں حسن کا جلوہ دیکھنے کے لیے، میں جنت میں جا رہا ہوں کربلا والے کے دیدار کے لیے، میں جنت میں جا رہا ہوں علی اصغر کو دیکھنے کے لیے، میں جنت میں جا رہا ہوں حور و غلمان کے لیے نہیں، حسین کو دیکھنے کے لیے جنت کی تمنا کرتا ہوں، حسن کو دیکھنے کے لیے جنت کی، مصطفیٰ کو تکنے کے لیے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سید ان اللہ یحب التوابین۔ اے توبہ کرنے والے، اس سے بڑی دولت کیا؟ اللہ تیرا محب بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ جس سے پیار کرتے ہیں، انبیاء جس سے پیار کرتے ہیں، غوث اعظم جس سے محبت کرتے ہیں، خواجہ اجمیر جس سے محبت کرتے ہیں، اولیاء جس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ، وہ محبوب سید کا محب بن جاتا ہے، سید اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ کیا کر کے؟ توبہ کر کے، ساری رات تہجد پڑھ کے، ساری رات تلاوت کر کے، ساری رات مراقبہ کر کے، مشاہدہ کر کے، ریاضت کر کے نہیں، توبہ کرتے ہی وہ تیرا دوست، تیرا محب۔ محب کہتے ہیں چاہنے والے کو، اللہ تیرا چاہنے والا۔ ان اللہ یحب التوابین، اس میں شک مت لا۔ اگر تو سچی توبہ کرتا ہے تو سمجھ کہ اللہ تیرا چاہنے والا ہے۔ اے توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے، دنیا کو مت دیکھ، اننا، بے شک، اس میں شک نہیں، توبہ کرتے ہی دوست دور ہو جائیں گے، گنہگار جو دوست ہیں ان سے الگ ہو جائے گا، وہ تجھے چھوڑ دیں گے، تیری ان کی محبت ختم ہو جائے گی۔ شرابیوں سے دوستی تھی، شراب سے توبہ کیا، اب جتنے شرابی ہیں ان کی محبت ختم ہو گئی۔ جھوٹوں سے دوستی تھی، اب توبہ کیا، جھوٹ کو چھوڑ دیا، جتنے جھوٹے تیرے دوست تھے وہ دشمن بن جائیں گے۔ حاسدین سے دوستی تھی، اب توبہ کیا حسد سے، سمجھ میں آتا ہے؟ توبہ کرتے جتنے حاسد تیرے دوست تھے وہ سب تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ مولا کہتے ہیں ان کو مت دیکھ، یہ دور ہونے والے دور ہوئے، میں تجھے تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ توبہ کرنے والے تو رنجیدہ مت ہو، ساری دنیا چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جانے دے، اللہ تیرا ہو جائے گا، اللہ تیرا محب ہو جائے گا، اللہ تیرا دوست بن جائے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے۔ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے۔ توبہ کب کرتا ہے انسان؟
नमाज पढ़ के तौबा करता, रोज़ा करके तौबा करता, हज करके तौबा करता, गुनाह करके तौबा करता। वो नमाज पढ़ के भी तौबा करने वाले हैं, उन जैसे हम नहीं। हम कैसे तौबा करने वाले? हसद करके तौबा करते हैं, बदनज़री करने के बाद तौबा करते हैं, झूठ बोलने के बाद तौबा करते हैं, खियानत करने के बाद तौबा करते हैं, वादा खिलाफी करने के बाद तौबा, गुनाहों पर तौबा करते हैं। हमारी तौबा गुनाहों पर, अल्लाह वालों की तौबा अलग। अल्लाह वालों की वो नमाज पढ़ के तौबा करते, रोज़ा रख के तौबा करते, ज़कात दे के तौबा करते, हज करके तौबा करते। मेरे आका की सुन्नत है ये, जब नमाज से फारिग होते तो हुजूर फरमाते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उनकी तौबा अलग, हमारी तौबा अलग। उनकी तौबा जैसी हमारी तौबा नहीं तो उन जैसे हम कब बन सकते हैं? उनकी तौबा अलग है, हमारी तौबा अलग। अवाम की तौबा अलग, सालिहीन की तौबा अलग, शुहदा की तौबा अलग, औलियाए कामिलीन की तौबा अलग, अनबिया की तौबा अलग। तौबा तो है मगर किस पर तौबा समझ में होता है। हम गुनाहों पे तौबा करते, नमाज पढ़ के तौबा नहीं करते। नमाज छूटी तो तौबा करते, वो नमाज पढ़ने के बाद तौबा करते। उनकी तौबा अलग। वो कहते मौला, हाँ, तुम्हारी हयात, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी समाअत, तुम्हारा कलाम, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी हस्ती, तुम्हारा इल्म, सब कुछ तुम्हारा। तुमसे लेकर मैं तुम्हें क्या दूंगा? उसल्ली कहते हुए तौबा करते वो। मैं नमाज पढ़ता हूं, ये मैं, मेरी मैं कहां? मेरी मैं कहां हूं? मुझ में मेरा क्या है? मुझ में मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा। वली बोलता मुझ में मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कैसा तू प्यारा है, जो कुछ है सो तेरा। तू कैसा प्यारा है, तेरा तुझको सौंपने में तू होता है मेरा। ऐ मेरे मौला, तू कैसा करीम है, तेरे इरादे से नमाज की नियत करता हूं, तू मुझे नमाजी कहता है। तेरी खुव्वत से रुकू करता हूं, तू मुझे राखे कहता है। तेरी खुव्वत से सजदा करता हूं तो तू मेरा नाम साजिदीन में लिखता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरी नमाज कहां है, ये मेरा अमल कहां है? अल्लाह, वो नमाज पढ़ के नादिम हो जाता है। अल्लाह, हम गुनाह करके नादिम होते हैं, वलीउल्लाह इबादत करके नादिम होता है। मैं क्या करूं, तुझे किस तरह राजी करूं, तुझे किस तरह राजी करूं मौला? मेरे पास है क्या तुझे देने के लिए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। ये युहिब पर कुर्बान हो जा। तौबा से क्या मिलता? जन्नत मिलेंगी, मगफिरत मिलेंगी, बख्शिश मिलेंगी। अरे हटा ये सब चीजों को। हाँ? तौबा का सबसे बड़ा फायदा क्या? अल्लाह का प्यार मिलेगा, अल्लाह का प्यार। हम गुनाह करके तौबा करते हैं मगफिरत के लिए, वली भी तौबा करता है अल्लाह की मोहब्बत के हासिल करने के लिए। वली की तौबा अल्लाह को मुहिब बनाने के लिए, वली की तौबा अल्लाह के प्यार को हासिल करने के लिए। वो भी इस्तिग़फ़ार पढ़ता है। अस्तग़फ़िर, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूं, 70 बार। ये समझा गुनाह पर अस्तग़फ़िरुल्लाह सोचेगा तो ईमान निकल जाएगा। मेरा नबी तो गुनाहों से निकालने वाला, मेरा नबी गुनहगारों को बचाने वाला, मेरा नबी गुनहगारों को रब से मिलाने वाला, मेरा नबी गुनहगारों के गुनाह को धोने वाला। उनकी तौबा अलग, हमारी तौबा अलग। मौला फरमाते इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, इसमें शक ही नहीं लाना। तौबा करते ही मस्त हो जाना, शक नहीं आना। हजरत राबिया से एक शख्स आके पूछता है, या राबिया, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत गुनाह हो गए,
اب میں منانا چاہتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں توبہ کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا؟ رابعہ فرماتی دیوانے، تو توبہ کرنے کے بعد اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کرنے کے بعد تو توبہ کرتا۔ اللہ تجھے معاف کر دینے کے بعد تو توبہ کرتا ہے، پہلے وہ رجوع کرتا ہے، اس کے رجوع کے وجہ سے تو رجوع کرتا ہے اس کی طرف، پہلے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ آئینے کے سامنے جا کر سید صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، اندر سے عکس بھی کہتے ہیں السلام علیکم۔ پہلے کس کا سلام؟ سید کے سلام پر سید کا عکس سلام کرتا ہے بلا تشبیہ۔ اللہ کی محبت کے بعد بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دینے کے بعد بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری جو بھیک ملی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کا ہے کیا خرچ کرنے کے لیے؟ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ نہیں، توبہ الگ ہے، زیادہ توبہ کرنا الگ ہے۔ بندہ مومن ہر لمحہ توبہ کرتا ہے، کیونکہ گناہ میں گھرا ہوا ہے بندہ۔ آنکھوں کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، ہاتھ کا گناہ ہے، پاؤں کا گناہ ہے، خیال کا گناہ ہے، ارادوں کا گناہ ہے، کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہے۔ آنکھ سے گناہ ہوتا ہے استغفر اللہ، کان سے گناہ ہوتا ہے استغفر اللہ۔ گناہ ہوا تو پریشان مت ہو، توبہ نہیں کیا تو پریشان ہو۔ گناہ پر پریشان نہیں ہو، توبہ نہیں کرتا ہے تو سمجھ تو برباد ہو گیا، توبہ ہے تو سمجھ کوئی گناہ تجھے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرتے جاؤ توبہ کرتے جاؤ، نہیں۔ توبہ کسے بولتے؟ نادم ہونا۔ التوبۃ ہی الندامہ، توبہ کیا ہے؟ نادم ہونے کا نام ہی توبہ ہے۔ ہاں مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی نا، یہ نادم ہو کے بعد پھر وہ کام کرتا کیا؟ ٹھوکر کھا کے گرا، ہاں میں گر گیا نا، گرنے کے بعد پھر گرتا، پھر کبھی گرنا نہیں چاہتا۔ توبہ کسے بولتے ہیں؟ ندامت کو۔ ختم کر لیتا ہوں، کسے بولتے ہیں؟ ندامت کو، دل کا پچھتانا، ہائے افسوس۔ التوبۃ ہی الندامہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ یعنی سب سے بڑا رکن کیا؟ خالی نادم ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کرتا ہے نادم ہوتا ہے، کون نادم نہیں ہوتا؟ گناہ کے بعد خوش ہوتا کیا؟ وہ کافر ہی ہوگا۔ ہر ایک گناہ کے بعد نادم ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ توبہ کی جان ندامت ہے، توبہ کی جان، روح، سمجھ میں آتا کیا ہے؟ وہ ندامت ہے۔ اب وہ ندامت کا نتیجہ کیا؟ وہ توبہ کرے گا۔ نادم ہوتی بولے گا اب میں نہیں کروں گا، اللہ اب مجھ سے یہ غلطی، میں جھوٹ بولتا تھا، اب نہیں بولوں گا مولا۔ نہیں کرنے کا مصمم ارادہ، پھر کبھی نہیں کروں گا، اور عمر بھر اس کام پر پچھتاتے رہنا، ہائے افسوس کیسی غلطی ہو گئی نا مجھ سے، فلاں دن میں نے کیا کام کیا، ہائے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ندامت کو ڈیولپ کرتے رہنا، بڑھاتے جانا۔ حضور نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو تمہیں جنت میں لے جائیں گے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے؟ گناہ تو جنت میں نہیں لے جاتا، گناہ کا کام جہنم میں لے جانا، مگر اللہ اور رسول کا کرم ہو گیا تو جہنم میں لے جانے کا کام بھی جو ہے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ہاں کیا کام کیا نا میں، کیا کام کیا، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے وقت خیال آتا ہے میں نمازی، کتنا بڑا مجرم نا میں، اللہ کیسا کام کیا، یہ گندا سر اس کی بارگاہ میں جھکا رہا ہوں نا، افسوس۔ روزہ رکھا ہے،
فخر نہیں کرتا. 1000 زندگی بھر روزہ رکھا بھی تو اس گناہ کو میں کیسے مٹاؤں گا. افسوس. گناہ پر ندامت کرتے رہنا, پچھتاتے رہنا. اگر ایسی چیز ہے تو سمجھ کہ وہ گناہ تجھے جہنم میں جنت میں لے جانے کے سبب بن جائے گا. ہاں. ایک صحابی گزرے ہیں غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ایک دن تہجد فوت ہو گئی, تہجد چھوٹ گئی. تہجد, ہم کو تہجد بولے تو معلوم ہی نہیں, وہ کب ہوتی معلوم نہیں. صحابہ والی زندگی. اگر تہجد پڑھ لیا بھی تو ان کی تہجد اور ہماری تہجد میں اللہ اکبر. فوت ہو گئی. دیکھیں اللہ, تہجد چلے گی, فجر کا وقت آ گیا, روتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے. میرے بلال آ گیا, جا کے سجدے میں گر گئے. بولے مولا تیرے نبی کا صحابی اور تہجد چھوٹ گئی نا مولا, کتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی. روتے روتے نماز فجر کا وقت آ گیا, قامت ہو گئی, نماز میں کھڑ گئے. فجر کے بعد باہر جانا چاہے, بولے آج کیسے میں گھر مولا کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں, اتنا بڑا جرم ہو گیا, تہجد چھوٹ گئی آج کی, اب میں مسجد چھوڑ کے جاتا نہیں. فجر سے اشراق کا وقت آ گیا. پھر اشراق کے بعد نفس بولا باہر جا. آپ نے کہا نہیں, ارے نفس تیری وجہ سے نماز چھوٹی, میں جاتا نہیں. ظہر کا وقت آ گیا, پھر ظہر سے عصر کا وقت آ گیا, پھر عصر سے مغرب کا وقت آ گیا, کھانا بھی نہیں پانی بھی, مغرب سے عشاء کا وقت آ گیا. اب پھر رات بھر نماز, قیام اللیل, نماز پڑھتے 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 قریب فجر کی آنکھ لگ گئی. فجر کے قریب حضرت معاویہ یا کوئی صحابی ہیں, ان کی آنکھ لگ گئی. آپ سو گئے, بے خود ہو کے سو گئے. کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں آپ, ایک آدمی آ کے اٹھاتا ہے, حضرت نماز کو اٹھیے, حضرت نماز کو اٹھیے, حضرت نماز کو. بولے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں, اللہ تجھے اچھا رکھے, تو کون ہے, تو فرشتہ بن کے آیا. اس نے کہا حضرت میں فرشتہ نہیں, کل سلایا نا میں سو. تو پھر شیطان کیا, تو ہاں سلانے والا اٹھاتا ہوں. بولے تیرا کام تو سلانا ہے نا, تو اٹھاتا کیوں ہے. تو اس نے کہا سرکار سلا کے میرا نقصان ہوا, آپ کو سلا کے نقصان, اگر اٹھا دیتا تو صرف تہجد پڑھتے, سلایا تو 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں آپ رہے. آپ کی تہجد جو چھوٹی, آپ اللہ کے بہت اتنا قریب ہوئے, اگر تہجد پڑھتے تو اتنا قریب نہیں ہوتے آپ, اس لیے میں اٹھا دیتا ہوں. نہیں سمجھ میں آیا. کبھی کبھی گناہ بھی مولا سے قریب کرنے کا سبب بن جاتا ہے. کب؟ توبہ پر. ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. تو ندامت, حضور فرماتے ہیں ندامت ہی, ختم کر لیتا ہوں, ندامت ہی توبہ. اب بتاؤ گناہ کرنے کے بعد کس کا دل نادم نہیں ہوتا. وہ کون سا پاوی ید پاویر کو گناہ پڑھنی تمر لے ورما چولپا اللہ کیا بول دیا, کیا کر دیا نا, میں کیا کر دیا نا, آپ ہی سب آئے, میں ایسا ہی پلٹ کے چلے گیا نا. یہ ندامت, حضور بتائیں وہ ندامتی توبہ. نادم ہو گیا, افسوس آئندہ نہیں کروں گا, حافظ صاحب آئے تو میں قدم بوسی کر لوں گا, افسوس. یہ خیال ہی تجھے مولا کے قریب کر دے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف پاک ستھرے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو توبہ کیا ہے؟ ندامت ہے. اب یہ ندامت کو دل سنگ دل ہو گئے ہمارے, گناہ کرتے کرتے کرتے. حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک دھبا, ایک نقطہ آ جاتا ہے. توبہ کر لیا تو اسی وقت وہ نقطے کو مٹا دیتے ہیں مولا, اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں, اس ڈاٹ کو مٹا. سمجھ میں باہ اللہ. یہ لبابین, خیر آپ کی زبان ٹیمل, یہ بھی جو بیٹھے ہیں آپ کا احسان ہے میرے اوپر. ایسا سکوت, ایک ہے مراقبہ, ایک ہے مشاہدہ. مراقبے میں آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. تصویر یار کو دیکھنے گردن جھکانا, آنکھ بند کرنا.
ہاں؟ یہ اسے بولتے ہیں مراقبہ. ایک ہے مشاہدہ، آنکھ کھول کے دیکھنا. مشاہدے کے وقت پہ مراقبے میں جاتے ہیں، مراقبے کے وقت پہ مشاہدے. خیر چھوڑو، تو عرض یہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ توابین، نادم ہونا 5-10 منٹ. تو کیا کرنا؟ نادموں کی ایکٹنگ کرنا. جو نادم ہیں ان کی نقل کرنا. دل پتھر ہو گیا، ایک ڈاٹ، حضور نے فرمایا توبہ کرے گا تو وہ ڈاٹ مٹ جائے گا، وہ نقطہ مٹ جائے گا، وہ دھبا مٹ جائے گا. نہیں توبہ کرے گا، وہ دھبے پر ایک دھبا، دھبے پر ایک دھبا، نقطے پر ایک، ہوتا 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 پورا دل سیاہ ہو جائے گا. ہاں، جب سیاہ ہو جائے گا گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا. یاد رکھو، توبہ کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ جب گناہ کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا. جب تک گناہ کو گناہ سمجھ کے پچھتا تھا، سمجھو یہ بچنے والا ہے. میں ہی کیا کیا جی، نان وہ مٹی میں گیا. یہ نان میں برباد. یہ نان ہی آباد کرنے والی چیز ہے، نان ہی برباد کرنے والی. میں نے گزشتہ محفل میں کہا، یہ ایک نان اللہ کے قریب کرتی ہے، ایک میں اللہ کے قریب کرتی، ایک میں اللہ سے بہت دور کرتی. میں کے دو کام ہیں، میں کے دو کام. ایک میں کو بڑھانا، جتنا بڑھائے گا اتنا اللہ کے قریب. ایک میں کو گھٹانا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ایک نان کو بڑھانا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا. تو عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ندامت پیدا کریں گے تو توبہ کریں گے، توبہ کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے تو مولا کے محبوب بنیں گے. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نادم ہونا. نادم ہونے کے لیے دل کو بنانا. ندامت آنکھ میں پیدا نہیں ہوتی، آنکھ نادم نہیں ہوتی، آنکھ مارتی. کیسے سب؟ آنکھ مارتی ہے. کان نادم نہیں ہوتا، زبان نادم نہیں ہوتی، قلب نادم ہوتا. قلب کا کام نادم ہونا. تو قلب کو نادم بنانے کا طریقہ کیا؟ ایک طریقہ ہے خود کو سمجھنا. ایک طریقہ کیا ہے؟ خود کو سمجھنا. اپنی نیکیوں کو اپنی نہیں سمجھنا. نیکی کر، پہلے بڑھیاں بولتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال، بدی کر پلوں میں باندھ. پلو بولتے عورتیں دامن، یہ چادر ڈالتے ہیں نا، پلو اس کا آخری حصہ. سمجھتے نہیں با اسٹیچو بن کے بیٹھے نا با. ہاں، پونٹانی، یہ نیچے کا حصہ رہتا نا، اس میں بن لیتے پیسے وغیرہ بڑھیاں. اللہ بن لیتے، ان کو کیا پلو بولتے اسے. تو بولتا ہے شاعر، کہنے والے نے کہا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. سید صاحب گئے دریا میں، جھک کے پانی میں ہاتھ ڈالے، پرس گری، موج آئی. اب وہ پھر آنے کی امید رکھتے کیا؟ ہاں جا رہی ہے، جا رہی ہے، ختم. ہاں تو ہاں بول، ہی بول، وہ چلے گئی پرس. اب اس کی آنے کی امید ہے، اس پر بھروسہ ہے، چلے گئی. نیکی کرنے کے بعد بھول جا. نیکی کر دریا میں ڈال، بدی کر پلوں میں باندھ. سید صاحب کو صبح اٹھ کے جا کے حافظ صاحب کو 1000 روپے دینا ہے یا ان سے لینا ہے. بھول جاؤں گا. 100 روپے لینے کا رہا تو بھول جائیں گے کیا آپ؟ کہ ہو بولتے ہیں نا، لینے کا رہا تو بھولتے نہیں. اب کوئی دوسرا کام رہتا جسے بھول جاتے آپ، تب کیا کرتے؟ گھاٹی ڈال دیتے. صبح کو کیا ہے؟ ہاں حافظ صاحب سے مجھے ملنا ہے. تو شاید کہنے والے نے کہا کہ جب گناہ ہوتی ہے تجھ سے تو اسے پلوں میں باندھ لے. ہمیشہ دیکھ، یہ گناہ مجھ سے ہوا، یہ گناہ مجھ سے ہوا، یہ گناہ مجھ سے ہوا. 14 سال میں سید صاحب یہ گناہ کیا،
25 साल का एक गुनाह है ना एक गुनाह, हाँ 18 साल का एक गुनाह है, टीन एज बोलते हैं उसे, टीन एज का गुनाह एक है, हाँ टीन एज का एक गुनाह है, 25 साल का एक गुनाह है, 40 साल का एक गुनाह है, 60 साल का एक गुनाह है। गुनाह नहीं करने हुआ भी तो गुनाह की ख्वाहिश है। नेकी कर और उसे भूल जा, नेकी कर भूल जा, बदी जब हो जाए तो उसे कभी मत भूल। हमारा उसके बरक्स हाल है। नेकियां 40 साल पहले बिलाल 25 रुपए ला के दिया था मदरसे को, वो याद रखा है। 25 रुपये नाम मदरसा को कोड़ते हैं। कितने लाख मौला से लिया वो याद है तुझे? वो भूल गया। 25 रुपए दिया, 25 रुपए दिया, 25 रुपए दिया, वो याद है। कितने गुना किया वो भूल गया, 25 रुपए को याद रखा है। नहीं, नेकियों को भूल, बुराइयों को याद रख, पल्लों में बांध ले। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। जब गुनाहों का ख्याल रहेगा तो दिल मुतासिर होगा। समझ में आते हैं? मुतासिर मालूम, दिल मुतासिर हुआ तो नदामत पैदा होगी। नदामत मुतासिर क़ल्ब ही की कैफियत है। समझ में आते हैं? अब दिल को मुतासिर करने का इलाज क्या है? जो मुतासिर हैं उनकी अदा करना, जो मुतासिर हैं उनकी नक़ल करना। हुजूर फरमाते हैं रो, अल्लाह को याद करके रो, तिलावत करके रो। फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू। अगर तुम रो नहीं सकते, रोना नहीं आता है, तो रोने वालों की शक्ल बना लो, रोने वालों की तरह अदा करो, एक्टिंग करो। एक जगह एक्टिंग करना गुनाह है, एक जगह एक्टिंग करना इबादत है। उनके लिए एक्टिंग करता है तो तेरा एक्टिंग करना अच्छा है, उनके गैर के लिए एक्टिंग करता है वो रियाकारी है। नहीं समझ में आया? अल्लाह के गैर के लिए अदा करता है ये रिया है, अल्लाह के लिए दिखा रहा है, अल्लाह को दिखा रहा है। मौला मौला मौला, ये क्या है? उसे दिखा रहा है। दिल नहीं बना, अदा कर रहा है रब्बना रब्बना रब्बना। दिल से नहीं, हाथ एक्शन तो करता है। मखलूक के दिखाने के लिए अमल करता है तो रियाकारी है, वो शिर्क असगर है। खालिक के लिए अदाएं कर, नक़ल कर। अगर दिल मुतासिर नहीं है तो मुतासिर जो हैं, समझ में आता है, जो नादिम होकर हैं, यानी अल्लाह वालों की शक्ल इख्तियार कर। हुजूर ने फरमाया रो। अगर रोना नहीं आता है तो रोने की शक्ल कर, शक्ल इख्तियार कर, रोने वालों की शक्ल को अपना। अल्लाह वाले जिस तरह रोते हैं उस तरह अदा कर। अदा करते करते एक दिन तू फिदा हो जाएगा, अदा करते करते एक दिन उन पर फिदा हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो नादिम होने के लिए दिल को बनाना, दिल को बनाना तो दिल वालों की अदा करना। दिल समझ में आता है? दिल वाला कौन? समझ, 5 मिनट बोलूं? तुम्हारे नजदीक दिल वाला किसे बोलते हैं? माल वाला। बोले तो नूर मोहम्मद इन्ना माल वाला यार किट्टे पढ़ना इरकता हम माल वाला, हुस्न वाला। अब मुझे हुस्न वाला बोलेंगे नहीं, कड़वे इवन ना ब्यूटी यानी किट्टे ब्यूटी ले, बड़े बड़े आँख हैं, खड़ी नाक है, दांत बड़े अच्छे हैं, हाँ जसीम है। हुस्न वाले को देखना, मेरे सैयद साहब बैठे, देख लो, देखो यहाँ देखो। हैंडसम को देखना, यहाँ देखो कैसी नाक है, कैसे आँख हैं, कैसी दाढ़ी है, घनी दाढ़ी, चौड़ा सीना, अरे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद, सब जाए के मनबूदम। ये हुस्न मुजस्सम को देखो, इसे बोलते हुस्न वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या बोलता था, भूल गया मैं, क्या बोलता था? हाँ, माल वाला। माल रखने वाले को कहते हैं।
حسن والا حسن رکھنے والے کو، جمال والا جمال رکھنے والے کو۔ صوفیہ کے پاس دل والا کسے بولتے؟ پوریدہ۔ جس کے پاس دل نہیں ہے اسے بولتے دل والا۔ صوفی کے پاس دل والا کون؟ جس کے پاس دل نہ ہو، دل نہیں رہنا۔ دل ہے بولے تو انہیں بولتا بے دل، دل نہیں ہے بولتا بادل۔ صوفی کسے دل والا بولتا؟ یار کتے دل illے اون کے چل رہتے دل والا۔ ہاں تو دل والوں کی ادا کرنا، یعنی دل بولے تو یہ دل نکل جاتا نہیں بھائی، یہ دل اٹھا کے کسی کو دے دیتا، اس کا دل میں دل رہتا، دھڑکتا نا، ان کے لیے دھڑکتا، ان کے لیے دھڑکتا، دل چاہتا نا ان کے لیے چاہتا، دل خواہش کرتا ان کے لیے خواہش کرتا، دل اس کا کام ان کا، اسے بولتے دل والا۔ صوفیہ بولتے دل والا، ارے دل رکھتا ہے خواہش نہیں رکھتا، ان کی خواہش رکھتا، انہوں اٹھو بولے تو اٹھتا، بیٹھو بولے تو بیٹھتا، کرو بولے تو کرتا، نہیں کرو بولے تو نہیں کرتا، جہاں دیکھو بولے دیکھتا، جہاں نہیں دیکھو بولے دیکھتا۔ دل بولتا دیکھ، یہ بولتا دل کا خالق بولتا مت دیکھ، میں تیری سنوں گا، ارے دلیل دل تیری نہیں سنوں گا۔ اس کا دل رہتا اس کے پاس، حکم اس کا چلتا۔ تو دل والا ہمارے پاس کسے بولتے؟ جس کے پاس دل نہیں۔ تو دل والوں کی ادا کرنا، سمجھ محی الدین صاحب بولیں گے دل والا کیا کرتا؟ روتا روتا۔ تو حضور فرمائے رونے والوں کی شکل کو اختیار کرو تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ رونے والے بن جاؤ گے۔ کتنا وقت؟ 5 منٹ۔ رونے والوں کی شکل، رونے والوں کی نقل کرو گے تو تمہارا شمار بھی رونے والوں میں ہو جائے گا۔ پھر ادا کرتے 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 ایک دن صحیح رونا آ جائے گا، ایک دن صحیح رونا آ جائے گا۔ اسی لیے اہل طریق کسی دل والے کی ادا کرتے، عامری 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 عامر کی ادا کرتا رہتا، فیضی فیضی کی ادا میں رہتا۔ وہ گنڈیاں کھول لینا، وہ پیلا جھبا پہن لینا، وہ امامہ بے تکا باندھ لینا، اصل فیضی وہ ادا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ادا کرتا 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 صحیح فیضی بن جاؤں گا۔ رونا نہیں آتا ہے تو رونے والوں کی ادا کرو، تو تم اللہ والے نہیں ہیں تو اللہ والوں کی ادا کرتے رہو، ایک دن تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ تو دل کو نادم بنانا، تو جو نادم ہیں ان کی نقل اتارتے رہنا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اللہ کو دوست بنانا ہے تو کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ توبہ کرنا تو کیا کرنا؟ نادم ہونا۔ نادم ہونا تو کیا کرنا؟ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانا۔ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانا۔ ایک سیکنڈ میں وہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ ایک لمحہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ ایک لمحہ اگر کسی دل والے کی صحبت مل گئی تو تیری 100 سالہ طاعت بیریا پر وہ لمحہ بہتر ہے۔ اسی آن وہ تیرے دل کو بدل دیتا ہے۔ جس کا دل نادم ہو گیا، جس کا دل تائب ہو گیا، جس کا دل ان کی طرف ہو گیا، پھر اللہ اس کا محب ہو گیا۔ ان اللہ یحب التوابین۔ ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کسے بولتے؟
कि बुरी चीज़ों से भली चीज़ों की तरफ आना, बुरे कामों से भले कामों की तरफ आना। यानी फिर ये अवाम की तौबा। खवास की तौबा क्या है? खुद से खुदा की तरफ जाना, खुदी से खुदा की तरफ मुतवज्जे होना, अल्लाह की तरफ रुजू करना तौबा। ताबा बोले तो रुजू किया, किसकी तरफ रुजू करना? अल्लाह की तरफ। एक बार जब बंदा रुजू करता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह बोलता है मैं उसका मुहिब बन जाता हूं, एक बार। और जो बंदा अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे रहता है, हर लम्हा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है, उसे कहते हैं वलीयुल्लाह। गुनाहों से तौबा करने वाले का अल्लाह मुहिब बन जाता है। खुदी से तौबा करने वाले का कितना मुहिब बनता होगा? वो मुहिब महबूब खुदा बन जाता है, अल्लाह उसका मुहिब बन जाता है, बंदा उसका महबूब बन जाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 5-10 मिनट की बात। अल्लाह जल्ल शानहु तआला பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துகளாகிய நமக்கு அல்லாஹ் மிகப்பெரிய அருட்கொடையை அல்லாஹ் செய்திருக்கின்றான். நண்பர்களே, இந்த உம்மத் பெருமானாருடைய உம்மத்துமார்கள் அவர்கள் பாவம் செய்யாமல் இருக்க மாட்டார்கள், அவர்கள் பாவம் செய்பவர்கள் என்பதனால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலைக்காக அல்லாஹ் தௌபாவை அல்லாஹ் நசீபாக்கி இருக்கின்றான். நண்பர்களே, இந்த தௌபாவின் மூலம் அல்லாஹ் எதை கொடுக்கின்றார் என்று சொன்னால், தௌபா மனுஷன் பாவம் செஞ்சுட்டு அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்பி யா அல்லாஹ் என்னுடைய பாவத்தை மன்னித்துக் கொள்வாயாக என்று உள்ளத்தால் அவன் வருந்தி அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்னு சொன்னா, உன் பாவத்தை நான் மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லலை, உனக்கு நான் சொர்க்கத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லலை. இதுவெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றால் அதெல்லாம் கம்மி. ஆனா இந்த வசனத்திலே இன்னல்லாஹ யுஹிப்புத் தவ்வாபீன் அப்படிங்கிற இந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் நீ பாவத்திற்கு பிறகு நீ தௌபா செய்வாயே ஆனால் உன்னை நான் நேசிக்கிறேன்றான், நீ என்னுடைய மஹபூபா போயிடுவேங்கிறான், நீ என்னுடைய காதலனாக போயிடுவேன்றா அல்லாஹ். அதனால் அன்பர்களே, இந்த உம்மத்திற்கு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா ஹபீப நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்துக்கள் என்பதனால் இந்த தௌபாவை மிகப்பெரிய வரமாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றான். அன்பர்களே, பாவத்திலிருந்து மீளுதல் தௌபா. தௌபான்னு சொன்னா என்ன? இதமா சொன்னாங்க, ஹிய அன்னதாமா. தௌபாண்டா என்னங்க? வருத்தப்படுவதுதான். இப்படி செஞ்சிட்டமேன்ற வருத்தம் மனசுல வருது இல்லைங்களா, அதுதான் உண்மையான தௌபா. அந்த வருத்தம் வந்தால்தான் அதற்கு பிறகு தௌபா செய்யக்கூடிய நசீபு வரும். ஒரு மனுஷனுக்கு பாவமாவே தெரியல என்று சொன்னா அவன் தௌபாவை செய்ய மாட்டான். ஜமா சொன்னாங்க, ஒரு மனிதன் ஒரு பாவம் செய்வானேயானால் பெருமானார் சொன்னார்கள் அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு கரும் புள்ளி ஏற்படுகின்றது. ஒரு பாவத்தின் காரணமாக ஒரு புள்ளி என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு பாவத்தின் காரணமாகவும் கல்பு முழுவதும் இருளடைந்து விடுகின்றது. அன்பர்களே, அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். அப்படி ஆகிவிடுமேயானால் தௌபா செய்யக்கூடிய நசீபு கூட கிடைப்பதில்லை. அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தௌபா குறித்து இந்த அளவிற்கு நமக்கு சொல்லியிருக்கின்றார்கள். பெருமானாருடைய உம்மத் என்பதன் காரணமாக அல்லாஹ்வும் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய நசீபை அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கின்றான். அன்பர்களே, தௌபால எத்தனை வகை ஜமா சொன்னாங்க. நாம் தௌபா செய்கின்றோம். நாம என்ன தௌபா செய்கிறோம்? பாவங்களை நினைத்து நாம் தௌபா செய்கின்றோம். பாவங்கள் ஏராளமான பாவங்கள். அன்பர்களே, 1-2 பாவம் அல்ல. நிஜமா சொன்னாங்க, ஒரு பாவமா இருந்தா அத ஒரு தௌபான்னு சொல்லலாம். கண்ணின் மூலமாக ஏராளமான பாவங்கள், நம்முடைய காதில் கேட்பதன் மூலமாக ஏராளமான பாவங்கள், நாம் பேசுவதன் மூலமாக ஏராளமான பாவங்கள், நம்முடைய கரங்களால் ஏராளமான பாவங்கள், நம்முடைய கால்களால் ஏராளமான பாவங்கள். அது மட்டுமல்ல, சிந்தனையால் நாம சிந்திக்கிறோம் பாருங்க, பாவத்தை சிந்திக்கிறோம் பாருங்க, அப்படி ஏராளமான பாவங்கள். அன்பர்களே, இப்படியெல்லாம் பாவங்கள். அதனால்தான் அல்லாஹ் தாயிபுன்னு சொல்லல, அல்லாஹ் தவ்வாபுன்னு சொல்றான்.
யாரை நேசிக்கிறேன்? அதிகம் அதிகம் தௌபா செய்யறவன். ஏன் நீ அதிகம் அதிகம் தௌபா செய்ய வேண்டும்? அதற்கு தகுதியானவன். ஏன் என்று சொன்னால் உடைய பாவங்களும் ஏராளம். அன்பர்களே, இது சாதாரண மூமின்கள், நம் போன்ற பாவிகளுடைய தௌபா இது. ஆனால் எல்லோரும் செய்யக்கூடிய தௌபாவும் அப்படி அல்ல. இதமா சொன்னாங்க, ஒரு வலி அல்லாஹ்விடத்தில் தௌபா செய்கின்றார், அல்லாஹ்வுடைய நேசர் அல்லாஹ்விடத்தில் தௌபா செய்கின்றார். அவர் என்ன தௌபா செய்யறாரு தெரியுங்களா அன்பர்களே? அவர் தொழுது போட்டு அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ்னு சொல்றாருன்னு சொன்னாங்க. தொழுகைக்கு பிறகு ஒரு வலி, பெருமானார் சொன்னார்கள், தொழுது முடித்ததற்கு பிறகு அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் என்று நான் சொல்றேன்னு சொன்னாங்க. ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு 70 முறைக்கும் அதிகமாக நான் தௌபா செய்கிறேன்னு சொன்னாங்களே, என்ன செஞ்சாங்க அன்பர்களே? அவர்களை பாவம் என்று நினைத்தால் ஈமானை விட்டு வெளியே போயிடும், முஸ்லிமா இருக்க முடியாது, மூமினா இருக்க முடியாது. அப்ப என்ன தௌபா செஞ்சாங்க அவர்கள்? அன்பர்களே, அதைத்தான் விளங்க சொன்னார்கள். ஒரு வலியுல்லா அல்லாஹ்வுடைய நேசர் அவரும் தௌபா செய்கின்றார். அவர் என்ன தௌபா செய்கிறார்னு சொன்னா, தொழுது முடிச்சிட்டு அவரும் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? யா அல்லாஹ், நான் எப்படி உன்னை தொழுதேன் என்று நான் சொல்லுவேன்? உசல்லி என்று நான் சொன்னேன். உசல்லி என்ற வார்த்தை என்னுடைய நாவிலிருந்து வந்தது, அதை சொல்ல வச்சவன் நீ, அந்த இராதாவை கொடுத்தவன் நீ, தொழுவதோன்று இராதாவை கொடுத்தவன் நீ. முன்னால் கொண்டு வந்து தக்பீர் கெட்டுவதற்காக வேண்டி என்னுடைய கரங்களிலே குவத்தை கொடுத்தவன் நீ. சஜிதா செய்ய வைத்தவன் நீ. நிற்கும் போது என்ன துலகையால் என்று சொல்ல வச்ச நீ, சஜிதா செய்யும் போது என்ன சாஜித்னு சொல்ல வச்ச நீ. எல்லாம் நீ செய்ய வச்சுட்டு பேரை எனக்கு கொடுக்கிறிய ரப்பே, அதுவும் ஒழுங்கா இல்லையே என்று தௌபா செய்கிறார்கள் வலிமார்கள். அன்பர்களே, அதனால் நம்ம தௌபாவுக்கும் அவங்க தௌபாவுக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இருக்கு. அவங்க தௌபா செய்யறாங்கன்னு நம்ம தௌபாவை நினைச்சிடாதீங்க. அவங்க பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள், நம் போன்ற பாவ மன்னிப்பு அல்ல அது. அவர்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் கூட இஸ்திக்ஃபார் செஞ்சாங்க, தௌபா செஞ்சாங்க. ஏன் தெரியுங்களா? அல்லாஹ்வுடைய மஹபூபியத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி. அது அவர்களுடைய தௌபா. அன்பர்களே, அதை நம்மால் விளங்க முடியாது. அதனால அன்பர்களே, அவர்கள் எல்லாம் இதமா சொன்னாங்க, ஒரு வலி கூட, ஒரு வலி தொழுதுட்டு இஹ்லாஸா தொழுதுட்டு எல்லா அமலையும் நிறைவேற்றி விட்டு அதற்கு பிறகு எல்லாம் நீ செய்ய வச்சு நான் செய்யலேன்னு சொல்லி அவர் தௌபா செய்யறாருன்னு சொன்னா, எந்த அமலையும் ஒழுங்காக செய்யாத நான் எப்படி தௌபா செய்ய வேண்டும்? அன்பர்களே, அதனால் தௌபாவிற்கு தகுதியானவர்கள் நாம். அன்பர்களே, தௌபா செய்வதும் எஜமா சொன்னாங்க, தௌபாவுக்கு உனக்கு தௌபா செய்யக்கூடிய நசீப அல்லாஹ் உனக்கு கொடுக்கறான்னு சொன்னா நீ பாக்கியசாலி என்றதை விளங்கி கொண்டாங்க. ஹஜ்ரத் ராபியா பஸரியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு மனுஷர் கேட்கிறார், ராபியா, நான் ரொம்ப பாவம் செஞ்சுட்டேன், நான் ரொம்ப பாவம் செஞ்சுட்டேன், இதுக்கு பிறகு அல்லாஹ் என்னை மன்னிப்பானா? நான் தௌபா செய்வேனேயானால் அல்லாஹ் என்னை மன்னிப்பானா? நீங்க சொல்லுங்க ராபியா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹஜ்ரத் ராபியா பஸரியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் சொன்னார்கள், முட்டா பயல, நீ விளங்கிக்கோ, முதல்ல அல்லாஹ் உன்னை விரும்பினா அதனால தான் உன்னை தௌபா செய்யற இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க சொன்னாங்க. விளங்கிக்க, நீ உனக்கு அல்லாஹ் நாடவில்லை என்று சொன்னால், உன்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் நாடவில்லை என்று சொன்னால், உன்னை அவன் நேசிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் நாடவில்லை என்று சொன்னால் தௌபா செய்யற நசீபை உனக்கு கொடுக்க மாட்டான். அன்பர்களே, அதனால் தௌபா நாம செய்யறோம்னு சொன்னா நாம செய்யல, முதல்ல அல்லாஹ் அந்த நசீபை நமக்கு வழங்குகின்றான். தௌபா செய்யக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்குகின்றான். அதுக்கு பிறகு நாம தௌபா செய்வோம். அன்பர்களே, இதுவும் அல்லாஹ்வுடைய நியாமத். அன்பர்களே, இப்படியெல்லாம் அல்லாஹ் செய்ய வைக்கின்றார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய நியாமத்தை நாம் எப்படி விளங்க வேண்டும்? அன்பர்களே, அன்பர்களே, தௌபா செய்யறாங்க. சில நேரங்களிலே தௌபா இதமா சொன்னாங்க, தௌபா சில நேரங்களிலே அது மிகப்பெரிய நியாமத், அது மிகப்பெரிய அருட்கொடை. பெருமானார் சொன்னார்கள், ஒரு பாவம் செஞ்சிருப்பான் ஒரு மூமின், அந்த பாவத்தின் காரணமாக நாளை அவன் சூனபதிக்கு சென்று விடுவான். எப்படிங்க அது? பாவம் எப்படிங்க சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும்? ஆம், ஒரு பாவம், ஒரு மூமின் ஒரு பாவம் செஞ்சிருப்பான், அந்த பாவத்தை நினைத்து அவன் காலமெல்லாம் அழுவான். அந்த ஒரே பாவத்தின் காரணமாக நாளை சுவர்க்கத்திற்கு போவான், அல்லாஹ்வுடைய மஹபூபாக அவன் ஆயிடுவான். நண்பர்களே, ஒரு சஹாபி, அநேகமாக அது முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹுவாக இருக்கலாம்னு சொன்னாங்க. அவங்க ஒரு நாள், அவங்க தினந்தோறும் தஹஜ்ஜுத் தொழுபவர்கள், ஒரு நாள் அவங்க தஹஜ்ஜுத் தொழுவாமல் தூங்கிடுறாங்க. அப்படி தூங்கினதுக்கு பிறகு முழிச்சு பார்க்குறாங்க, கண் விழிச்சு பார்க்குறாங்க, ஃபஜ்ருடைய அதான், ஃபஜ்ருடைய நேரம் வந்துடுது. வருத்தப்படுறாங்க, கை சேதப்படுறாங்க. எதுக்கு தெரியுமா சொன்னாங்க? எதுக்கு கை சேதப்படுறாங்க? தஹஜ்ஜுத் தொழுகை தவறியதற்கு. காரணம் அவர்கள் சஹாபி,
அவங்க அந்தஸ்துக்கு யாரும் வர முடியாது. இன்னைக்கு வாழ்நாளெல்லாம் தஹஜ்ஜத் தொழுதாலும் அவங்களுடைய கால் செருப்பு தூசுக்கு ஈடாக முடியாது, அது வேற விஷயம். அதனால அவங்க எஞ்சி பார்க்குறாங்க, முடிச்சு பார்க்குறாங்க, ஃபஜ்ருடைய வக்து வந்துருச்சு, கை சேதப்படுகிறார்கள், அழுகிறார்கள், கடுமையாக அழுகுறாங்க. ஃபஜ்ர் தொழுகைக்கு போறாங்க, ஃபஜ்ர் தொழுகிறாங்க, ஃபஜ்ர் தொழுது முடிச்சுட்டு யோசிக்கிறாங்க, இன்னைக்கு தஹஜ்ஜத்தே தொழுல, எங்கிருந்து வெளியே போறது, பதுநசீபா போயிட்டோமே அவங்க நினைக்கிறாங்க. தஹஜ்ஜத்தை விட்டதற்காக வேண்டி கை சேதப்படுகிறார்கள். ஃபஜ்ர் தொழுதுட்டு பிறகு வெளியே போகல, அழுதுகிட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படியே முகர் வருது, அப்படியே இருக்கிறாங்க, அந்த அழுகையிலே இருக்கிறாங்க. தஹஜ்ஜத் தவறிடுச்சுன்ற அந்த எண்ணத்துல இஷா வரை இருக்கின்றார்கள். இஷாவுக்கு பிறகு தொழுகிறாங்க, தஹஜ்ஜத்தே போயிடுச்சு, இஷாவுக்கு பிறகு கியாமுல் லைலாவு தொழுகிறாங்க. தொழுது கடைசியிலே அவர்களுடைய உடல் பலஹீனம் அடைந்து இயலாமையினால தூங்கிடுறாங்க. தஹஜ்ஜத்துடைய நேரம் வருது. ஒரு மனுஷன் ஓடோடி எழுப்புறான், சர்க்கார் எஞ்சிங்க. முடிச்சு பார்க்கலாம் தஹஜ்ஜத் நேரம், நேத்தே தவறி போயிடுச்சு, அந்த ஷாட்ல எஞ்சிக்கிறாங்க. நேத்தே தஹஜ்ஜத் தவறிடுச்சு, இன்னைக்கு எஞ்சிட்டேன், அல்ஹம்துலில்லாஹ் கூப்பிட்டு சொல்ல, எப்ப யாருப்பா நீ, எவ்வளவு பெரிய வேலை செய்யற, என்ன மாதிரி வேலை, நேத்து அந்த தஹஜ்ஜத்தை விட்டுட்டேன், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டேன், இன்னைக்கு நீ எழுப்பி விட்டிய, எவ்வளவு உனக்கு நன்றி சொல்றது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அவன் சொல்றான், நேத்து உங்களை தூங்க வச்சுட்டு நான் தான் எழுப்புறேன். அடப்பாவி, நீ மேபடியானா? நீ ஆமா மேபடியானா, ஏன் எழுப்புன என்ன, தஹஜ்ஜத் தொழுகைக்காக வேண்டி என்னை ஏன் எழுப்புன? ஷைத்தான் சொல்றான், நேத்து அந்த தஹஜ்ஜத் தொழுகை உங்களுக்கு தப்பி போய் அல்லாஹ்விடத்துல நீங்க எந்த அளவுக்கு நெருங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதை விட நீங்க தஹஜ்ஜத் தொழுதுங்க பரவாயில்லை. அன்பர்களே, சஹாபாக்களுடைய பாவம் கூட எப்படி இருக்குது பாருங்க. ஜமா சொன்னாங்க, ஒரு சஹாபியுடைய பாவம் அன்பர்களே, அதுக்கு ஈடாக நம்முடைய எந்த அமலுமாக முடியாது. ஷைத்தான் சொல்றான் சாட்சி, எதமா சொன்னாங்க, அதுக்கு ஷைத்தான் சொல்றான் சாட்சி. நீங்க தொழுவாம விட்டீங்களே, அது இதை விட மேலானது. அன்பர்களே, அதனால் நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்யக்கூடிய நசீபை நாம் பெற வேண்டும். எவ்வளவோ பாவங்கள் அன்பர்களே, பாவம் செய்துவிட்டு நாம் எப்படி ஆக வேண்டும் என்பதையும் சொன்னார்கள். நீ நல்லது செஞ்சுட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம், ஒரு நல்லது செய்யறோம், அது ஞாபகத்தில் இருக்கும். நான் இந்த நற்காரியம் பண்ணியிருக்கிறேன், அந்த நற்காரியம் பண்ணியிருக்கிறேன், நான் இவ்வளெல்லாம் தொழுது இருக்கிறேன், நான் இவ்வளெல்லாம் இபாதத் செஞ்சிருக்கிறேன், 27 எல்லாம் ஞாபகம் வரும், பாவங்கள் பூரா ஞாபகம். அப்படி அல்ல அன்பர்களே, பெரியார்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள், நீ நன்மையை செய்து விடுவாயானால் அது தூக்கி கடல்ல போட்டுனா என்ன அர்த்தம்? உதாரணம் சொன்னாங்க, சையத் சாப் கடலுக்கு போறாங்க, பரிசு கடல்ல விழுந்துருச்சு, அலையில விழுந்துருச்சு, அலை உள்ள எடுத்துட்டு போயிடுச்சு, பார்த்துட்டு தான் இருக்க முடியும். போயிட்டே இருக்கு, திரும்ப வரும்ன்ற எண்ணம் வருங்களா? நிச்சயமா வராது. கடல்ல போன பரிசு எங்க இருந்து வரும்? அதே போல் நன்மைகளை செய்யக்கூடிய நாம் அவைகளை மறந்துடணும்னு சொன்னாங்க. எல்லாம் நீ செய்ய வச்ச, ஏதோ செய்ய வச்ச, அது எந்த அளவுக்கு நன்மை, எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல, மறந்துடுனது. ஆனால் பாவங்களை செய்கின்ற பொழுது அதை ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்படி சொன்னாங்க? பெண்கள் ஞாபகம் வரணும்னு சொன்னா தன்னுடைய முந்தானையில ஓரத்துல ஒரு முடியை போட்டு வச்சுக்குவாங்க. நாளைக்கு இதை மறந்துடக்கூடாது, காலையில எழுந்த உடனே இதை பார்த்த உடனே நமக்கு ஞாபகம் வரும், எந்த விஷயத்தை மறந்துட்டோன்னு அதை செய்யணும் என்பதற்காக வேண்டி எப்படி பெண்கள் தன்னுடைய முந்தானையிலே முடிச்சியை ஏற்படுத்துவார்களோ அதுபோல் நாம் அன்பர்களே, நாம் பாவம் நிகழ்ந்து விடுமேயானால், நம்மிலே ஒரு பாவம் நிகழ்ந்து விடுமேயானால் அதை நாம் ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாட்ட சொல்லிட்டே இருக்கணும், ரப்பே பாவம் செஞ்சுட்ட ரப்பே, இந்த பாவத்திலிருந்து பாதுகாத்துற ரப்பே, இப்படியெல்லாம் நடந்துருச்சு ரப்பே அப்படின்னு அல்லாஹ்விடத்திலே முறையிட வேண்டும். ஏமா சொன்னாங்க, எப்படி முறையிடுறது அன்பர்களே? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லவா, நீ அழுது அல்லாஹ்விடத்திலே மன்றாடு. அப்படி உனக்கு அழுக வரல என்று சொன்னா அழுகுற மாதிரி நடின்னு சொன்னாங்க. உன்னுடைய நடிப்பும் கூட அல்லாஹ்விடத்திலே மக்பூலாக இருக்கின்றது. ஒரு மூமின் அல்லாஹ்விடத்திலே அழுவது போல் நடிப்பாரேயானால் அதையும் அல்லாஹ் கபூல் செய்கின்றான். அன்பர்களே, நடிக்கிறது வித்தியாசம் இருக்கு. எஜமா சொன்னாங்க, நடிக்கிறதுல வித்தியாசம் இருக்கு. நீ அல்லாஹ்வுக்காக நடி, அல்லாஹ்வின் முன்னால் நீ நடி, அது எல்லாம் மக்பூலாக போகும். ஆனால் அடியார்களுக்காக வேண்டி நீ நடிப்பாயானால் அது அல்லாஹ்வினால் தூரமாக்கப்படும், அல்லாஹ்விடத்திலே பத்நசீபாக போகும். அன்பர்களே, அப்ப என்ன? ஒவ்வொரு வக்திலும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நம்முடைய உள்ளத்திலே இந்த கைஃபியத்துகள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். என்ன இருக்கணும்? யா அல்லாஹ், ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அல்லாஹ்விடத்திலே மன்றாடியவர்களாக
சில பேர் இருப்பாங்க, எஜமா சொன்னாங்க, சில பேர் பாருங்க அவங்க உள்ளம் மாறிடுச்சுன்னு சொன்னா, அவங்க உள்ளத்துல இந்த கைஃபியத் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னா எப்பொழுதும் அல்லாஹ்விடம் சொல்லுவாங்க ரப்பனா 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 என்று அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். எப்படி சொல்றாங்க? அவுலியாக்கள் ஆயி சொல்றதில்ல, அவுலியாக்கள் எப்படி சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி நடிச்சு சொல்றாங்க. இந்த நடிப்பு மக்பூல். அன்பர்களே அப்ப என்ன செய்யணும்? தில் வாலோம் கே சாத் சொன்னாங்க எஜமா. தில் வாலாண்டா யாரு? உள்ளம் உடையவர்கள்னா யாரு? உள்ளம் உடையவர்கள்னா உள்ளம் இருக்கிறவங்க அல்ல. எஜமா சொன்னாங்க மால்தார்னா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பணம் காசு உள்ளவன், லேண்ட் ஓனர்னா லேண்ட் வச்சிருக்கிறவன், துணி கடைக்காரன் எல்லாமே உள்ளது. ஆனால் இங்கே தில் வாலாண்டு சொன்னா உள்ளம் உள்ளவன் அல்ல, உள்ளத்தை இழந்தவன். உள்ளத்தை யார்கிட்ட இழந்துட்டான்? உள்ளத்தை அல்லாஹ்விடத்திலே இழந்து விட்டவன் அவன் தான் தில்தார் என்று சொன்னார்கள். அஹ்லுல்லாக்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள். அன்பர்களே, அஹ்லுல்லாக்களை போன்று அவர்கள் எப்படி எல்லாம் செய்கின்றார்களோ அவங்கள போல காப்பி அடிச்சா பாஸ் பண்ணிடலான்னு சொன்னாங்க. அதனால்தான் அஹ்ல தரீக்குகள் முரீதுமார்கள் தங்களுடைய ஷைഖை அவர்கள் முன்மாதிரியாக கொண்டவர்கள். எப்போதும் அவங்கள மாதிரி சொல்றதுக்கு, அவங்கள மாதிரி ஜிக்ர் செய்யறதுக்கு, அவங்கள மாதிரி ஆட உடுத்துறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க. ஆசைப்பட்டா என்ன ஆகுது? அன்பர்களே, இப்படி செய்யக்கூடிய, இப்படி ஷைഖை போன்று நடிக்கக்கூடிய ஒரு முரீது ஒரு நாள் வரும் ஷைഖாக அவனை அல்லாஹ் ஆக்கிடுவான். அல்லாஹ் ஆக்கிடுறான். அப்படி ஏன்? நீ நடி, அதுவரை நீ நடி. எதுவரை உன்னால் உண்மையாக ஆக முடியவில்லையோ அதுவரை உன்னுடைய ஷைഖை போன்று உன்னுடைய காரியங்களை, உன்னுடைய செயல்பாடுகளை நீ ஆக்கிக்கொள். அப்படி ஆக்கிக் கொள்வாயே ஆனால் ஒரு நேரம் வரும், அந்த நேரத்திலே உங்க ஷைഖ் எப்படி இருந்தார்களோ அதை போன்று ஒரு வாழ்க்கையை அல்லாஹ் உனக்கு கொடுப்பான்னு சொன்னாங்க. அதனால் அன்பர்களே, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அஹ்லுல்லாக்கள் ஷைഖுமார்கள் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும். நாம் எப்பொழுதும் அல்லாஹ்விடத்திலே மன்றாடியவர்களாக. ஷைഖுமார்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க? ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அல்லாஹ்விடத்திலே அவர்கள் முத்தவஜ்ஜிஹாக இருந்தார்கள். தௌபாண்டா என்ன? தௌபா எப்போ வரும்? தௌபா எப்பொழுது வரும்? நதாமத்திலே வரும். நதாமத் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா தௌபா வரும். தௌபாண்டா என்ன? அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புதல். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புதல் தான் அசல் தௌபா. எப்பொழுதெல்லாம் திரும்ப வேண்டும்? எப்பொழுதும் திரும்ப வேண்டும். அன்பர்களே, எஜமா சொன்னாங்க இது சாதாரண மூமின்கள் பாவத்தை விட்டும் அல்லாஹ்விடத்திலே ருஜுஹா ஆகின்றார்கள். ஆனால் அஹ்லுல்லாக்கள் சூஃபியாக்கள் அவங்க எப்படி அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புறாங்கன்னு சொன்னா தான் இல்லைன்னு சொல்லி அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புறாங்க. அன்பர்களே, அது உன்னதமானது. நாம் இதை தொடர்ந்து செய்வோமேயானால் அந்த நசீபையும் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுப்பான். அதனால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உள்ளத்தால், உள்ளத்தில மனசால ஒவ்வொரு செகண்டும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்பியவர்களாக, நம்முடைய பாவத்திலிருந்து அல்லாஹ்விடத்திலே மன்னிப்பை கோரியவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ் ஆக்கி வைப்பானாக. வாஹிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். யுஸல்லூன அலன் நபி யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ ஸல்லூ அலைஹி வஸல்லிமூ தஸ்லீமா. सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह, 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 ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह. अस्तगफिरुका या अल्लाह, 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 अस्तगफिरुका
يا الله أستغفرك 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 يا صمد 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم الآخر الأول الآخر الظاهر الباطن العالم العالم البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرحيم يا الله 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 يا صمد 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 يا صمد
یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد یا صمد صلی اللہ علی سیدنا محمد الجواد صلی اللہ سیدنا محمد الجواد صلی اللہ علی 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 سیدنا محمد الجواد وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم ما ذکرنا باسمک اللہ و باسمائک الحسنى الى روح سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الى روح سیدنا و مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم و سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام الحسن و سیدنا امام الحسین و جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصاً الى روح سیدنا مولانا
الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن قدخانی نظام الدین اولیاء، جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً الی روحی حضرت پیر غوثی شاہ علیہ رحمہ، پیر نوری شاہ علیہ رحمہ، عارف الدین جیلانی، منیر الدین جیلانی، رضیہ سلطانہ صدیقہ، خصوصاً الی روحی ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، امی سیدہ ممتاز بیگم، ثم الی روحی پامہ سیدہ شہناز بیگم، اختر، ثم الی روحی کوثر، حمیدہ خانم، قیومی، شاہ سید احمد صاحب، ثم الی روحی شہناز، ثم الی روحی حسن مولا، ثم الی روحی شیخ علی شاہ، ثم الی روحی ذاکر، ثم الی روحی شاہل، ثم الی روحی شوکت، ثم الی روحی تجمل، ثم الی روحی مشتری بیگم، ثم الی روحی سید محبوب صاحب، خصوصاً الی روحی اسما فاطمہ، اللہم اغفر لها وارحمها وادخلها فی جنات الفردوس، ثم الی روحی لیاقت، ثم الی روحی عطاء الرحمن شہودی شاہ، ثم الی روحی خصوصاً صبوری شاہ صاحب کے اہلیہ کا نام اسرامہ، ثم الی روحی حسنامہ زوجی صبوری شاہ، اللہم اغفر لها وارحمها، اللہم اغفر لها وارحمها، اللہم اغفر لها وارحمها، اللہم اغفر لها وارحمها، اغفر لها وارحمها وکفر عنها سیئاتها وادخلها فی رحمتک الکاملہ، اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنان، اللہم وسع قبرها، اللہم نور قبرها، اللہم نور قبرها، اللہم نور قبرها بنور معرفتک الکاملہ، اللہم ادخلها فی جنات الفردوس، اللہم ادخلها فی جنات الفردوس، اللہم ادخلها فی جنات الفردوس، اللہم وسع قبرها، اللہم انزل علیہا رحمتک التي انزلتها على القاسین الکاملین المقربین، اللہم انزل علیہا سکینتک التي انزلتها على القاسین المقربین الکاملین۔ اے اللہ صبوری شاہ کی زوجہ کی مغفرت فرما دے، مولا ان کی مغفرت فرما دے، مولا ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے مولا ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، میرے مولا ان کی قبر کو منور فرما دے، میرے مولا ان کے سوالات آسان کر دے، میرے مولا انہیں حضور کی زیارت سے مشرف فرما دے، مولا انہیں جنت الفردوس میں پاک بیویوں کی سنگت عطا فرما، میرے مولا صبوری شاہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ربنا اشفی مرضانا کلہم، اللہم ربنا اشفی اللہم اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ یا محیی طول حیاتہ یا حی یا قیوم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ، اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا واعمار اولادنا واعمار ازواجنا واعمار اخوتنا واعمار اخواتنا واعمار احبائنا واولادہم وازواجہم، اللہم اشفی مرضانا کلہم، اللہم ربنا اشفی سید شاہد، اللہم اشفی قاسم حسن قاسم، اللہم اشفیہ شفاء کاملہ، اللہم اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی لا شافی الا انت یا شافی، اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ، اللہم طول حیاتہ، اللہم طول حیاتہ، اللہم احفظہ، اللہم اشفی مرضانا کلہم، اللہم طول حیاتہم انک علی کل شیء قدیر، اللہم اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا، اللہم حسن لنا مرادنا، اللہم حسن لنا مرادنا، اللہم حسن لنا مرادنا، اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔